मनीष निश्वास नेबा समय केउं गैस छाड़ी थाए। फ्रेंड्स आपण मानकर ऑप्शन हेउछि ऑप्शन ए हेलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स आपण माने प्रतिटी प्रश्न रे 5 सेकंड टाइम पाइबे। जदि यार उत्तरटी जानिथिबे ताले निश्चित भावे हमको कमेंट करंतु। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखि नेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। मनीष निश्वास नेबा समय रे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छाड़ी थाए। तेबे चलंतु देखि नेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। सबुठारु चौड़ा सड़क केउं देश रे अछि? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अमेरिका एवं ऑप्शन डी भारत। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1, वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समय सरी जाइछि, तो चलंतु देखि नेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी ब्राजील। सबुठारु चौड़ा सड़क ब्राजील रे अछि। तेबे चलंतु देखि नेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। महादेवंकु केउं फल चढ़ाइबा उचित नुह? ऑप्शन ए आत, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी नड़िया एवं ऑप्शन डी कमला। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1, वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखि नेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी नड़िया। महादेवंकु नड़िया चढ़ाइबा उचित नुह। तेबे चलंतु देखि नेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। केउं भारतीय फिल्म रे 71टी गीत अछि? ऑप्शन ए शोले, ऑप्शन बी इंद्रसभा, ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र एवं ऑप्शन डी रामराज्य। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1, वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखि नेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी इंद्रसभा। इंद्रसभा फिल्म रे 71टी गीत अछि। तेबे चलंतु देखि नेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। भारतर केउं राजा निज दरबार को जिबा बेले सुनार कपड़ा पिंधि करी जाउथिले? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महाराजा बड़ौदा, ऑप्शन सी कपिलेंद्र देव एवं ऑप्शन डी राजा अशोक। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1, वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखि नेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी महाराजा बड़ौदा। भारतर महाराजा बड़ौदा निज दरबार को जिबा बेले सुनार कपड़ा पिंधि करी जाउथिले। तबे चलंतु देखि नेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। भारतर सबुठारु बड़ रेल दुर्घटना केबे होइथिला? ऑप्शन ए 6 जून 1981, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1998, ऑप्शन सी 1 जून 1920 एवं ऑप्शन डी 8 जून 2023। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1, वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखि नेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए 6 जून 1981। भारतर सबुठारु बड़ रेल दुर्घटना 6 जून 1981 मसिया होइथिला। तबे चलंतु देखि नेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। भारतरे प्रथम थर ट्रेन कोठी चला जाइथिला? भारतरे सर्वप्रथमे ट्रेन कोठी चला जाइथिला? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ठाणे एवं ऑप्शन डी कोलकाता। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1, वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखि नेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी ठाणे। भारतरे सर्वप्रथमे ठाणे रे ही ट्रेन चला जाइथिला। तबे चलंतु देखि नेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। अमेरिकार आविष्कार किए करिथिला? ऑप्शन ए भास्को डा गामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी गुटेनबर्ग एवं ऑप्शन डी मार्कोनी। आपण मानकर समय आरंभ होछि एबेठारु। 4, 3, 2, 1, वेलकम। सो फ्रेंड्स आपण मानकर समयटी सरी जाइछि, तो चलंतु देखि नेबा यार सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी कोलंबस। अमेरिकार आविष्कार कोलंबस करथिले। तबे चलंतु देखि नेबा परवर्ती प्रश्न कोन रहिछि। केउं देश रे सूर्य सबुज रंगर देखा जाए? ऑप्शन ए थाईलैंड,
ଅପସନ୍ ବି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ନର୍ୱେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନର୍ୱେ। ନର୍ୱେରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିରାଫ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କେନିଆ, ଅପସନ୍ ବି କାନାଡା, ଅପସନ୍ ସି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଆଫ୍ରିକା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କେନିଆ। କେନିଆରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିରାଫ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ଅପସନ୍ ସି ରଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରବି ଶର୍ମା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଲେଖକ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ସି ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପିପଳି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ସହିତ ମହୁ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ଯୌନ ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଲରା ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ବି ଲାଉ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ୍ ସି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି। ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଶାରୀରିକ ଯୌନ ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ରେଡିଓର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଗ୍ଲିଲୋ ମାର୍କୋନି, ଅପସନ୍ ବି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଟେନବର୍ଗ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଲମ୍ବସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଗ୍ଲିଲୋ ମାର୍କୋନି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଡିଓର ଆବିଷ୍କାର ଗୁଗ୍ଲିଲୋ ମାର୍କୋନି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେଉଁ ଜୀବ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଭଅଁର, ଅପସନ୍ ବି ଜୁଳୁଜୁଳି ପୋକ, ଅପସନ୍ ସି ଶାର୍କ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ଟୋପାସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। 4, 3, 2, 1. Welcome. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜୁଳୁଜୁଳି ପୋକ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଜୁଳୁଜୁଳି ପୋକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ।